Sa bagong kapitan, iyahan ang ipatuman ang iyang mga saad ngadto sa mga katawhan. Balaod nga para sa Marites ug Libakera, kay para mo undang ug mutagam ang mga chismosa. Kung kinsa tong magmarites, iyahag yung silutan, silian ang babaon niya, pabaklayon sa dalan, pasinggiton og din ako manabi ug manglibak, isuroy sa kada kalye ipa guyod sa dump truck. Sa Libakera, hala, may balaod na. Sa Libakera, hala, may ordinansa. Sa Libakera, hala, may balaod na. Excited ang tanan, kinsay unang masampulan, tungod kay pirmado na kini sa maong kapitan. Istorya nga tinuod ni og dili buhat-buhat, tungod kay gipirmahan sa pito ka mga kagawad. Sa Libakera, hala, may balaod na. Sa Libakera, hala, may ordinansa. Sa Libakera, hala, may balaod na. Sa kada